नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु दिव्य आपण स्वागत जनाऊँगी सीएम किसान योजनार आउ गोटे नुआ अपडेट को। दर्शक बंधु ओडिशार समस्त सीएम किसान चाषी भाई भौणी मानक पई ओडिशा सरकार कृषि विभाग तरफ एक गुरुत्वपूर्ण नोटिस जारी करा जायछि, जहाँकि ओडिशार समस्त चाषी भाई भौणी माने जानिबा निहाती आवश्यक। आगामी सीएम किसान टंका पाइबा पूर्व आपण मानकु एसबु काम करिया पई पड़िबो, जहाँ किछि ओडिशार कृषि विभाग डिपार्टमेंट एक नोटिस माध्यम रे जारी करिछि। तेबे ही चाषी भाई भौणी मानक पई आउ गोटे बड़ अपडेट मध्य रही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को नहीं। तेबे सारा देशर चाषी भाई भौणी मानक पई आउ एक गुरुत्वपूर्ण खबरटी रही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को नहीं। एणिकी सरकार घोषणा कले जेकोसी प्रकार आपण मानकर फसल नष्ट हेले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे आपण माने टंका पाइबे। पूर्वर केवल मरुड़ी दैव दुर्विपाक घटना पई आपण माने टंका पाउतले। एणिकी जदि वन्य प्राणी आपण मानकर फसल नष्ट करती किंबा अत्यधिक वर्षा प्रभाव में जल प्रभाव में जदि आपण फसल नष्ट हुए, जेकोसी प्रकार आपण फसल जदि नष्ट हुए, तेबे आपण सरकार तरफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे जदि आपण माने एप्लाई करिसंती तेबे आपण मानकु टंका मिलिबो। आसंतु आलोचना करिबा आगामी सीएम किसान योजना रो टंका केबे मिलिबो एवं सरकार तरफ जो नोटिस टी वर्तमान आसीछि ताकू मध्य देखिदबा। तेबे आपण माने मोबाइल रे डिस्प्ले रे देखि पारुचंती कृषि विभाग ओडिशा तरफ यही नोटिफिकेशन टी आपण मानकर डिटेल्स आसी जाइए सीएम किसान योजना को नहीं। सीएम किसान योजना रे बाध्यतामूलक आवश्यकता गुड़िक पूरण कर हिताधिकारी मानक पई गुरुत्वपूर्ण सूचना रही। तेबे आसंतु यार नोटिस टी भल भाव पढ़ी नेबा। सीएम किसान योजनार बाध्यतामूलक आवश्यकता गुड़िक पूरण कर हिताधिकारी मानक निमंते गुरुत्वपूर्ण सूचना। पंजीकरण पर बाध्यतामूलक आवश्यकता बैंक खाता सहित आधार संयोगीकरण। बैंक खाता सहित आपण मानकर आधार संयोगीकरण निहाती आवश्यक। बहुत हिताधिकारी एबी अच्छा जो मानकर कि पूर्वर बैंक रे खाता खोली केवल भोटर कार्ड दे आधार कार्ड से नाला कि आधार कार्ड नुआ अपडेट कर मोबाइल नंबर चेंज कर। तेबे जदि आपण माने मोबाइल नंबर टी आधार कार्ड सहित आपण माने लिंक करि नथले नुआ करिसंती किंबा मोबाइल नंबर टी को आपण माने आधार रे चेंज करचंती, तेबे आपण माने बैंक खाता सहित सही मोबाइल नंबर टी को आपण माने आधार सहित संयोग करिया निहाती आवश्यक। कृषक ओडिशा पोर्टाल रे पंजीकरण एवं कृषक ओडिशा पोर्टाल रे आपण मानकु निहाती भाव में रेजिस्ट्रेशन करिया पई पड़िबो। जेतेबेले आपण माने कृषक ओडिशा पोर्टाल रे लैंड रेजिस्ट्रेशन टी आपण मानकर करूचंती, सेतेबेले आपण मानकर जदि अधिक जागा रहिछि तेबे आपण माने सठिक भाव में लैंड रेजिस्ट्रेशन टी करिवे। आपण मानकर केते प्लॉट रहिछि निर्दिष्ट भाव में एसब आपण माने देबे, भूल भाल तथ्य आपण माने देबे नाही। एवं देखंतु पंजीकरण रो शेष तारीख आपण मानकर 31 डिसेम्बर 2025 पर्यंत आपण मानकर रहिछि। जो माने कि नुआ आवेदन करिया पई चाहुचंती, जो माने कि एबे नुआ रेशन कार्ड पाइचंती, जो माने कि पूर्व किस्ती रो कटि जाइचंती, से माने एही सीएम किसान योजना रे नुआ आवेदन आपण माने करि परिबे। दर्शक बंधु आपण मानक पई आउ गोटे अपडेट, जदि आपण माने सीएम किसान योजनार स्टाटस टी वर्तमान चेक करचंती, जदि आपण मानकर पैरामीटर टी एने करि थाए तेबे आपण मानकर सब किछि ठीक ठाक रहिछि। जदि आपण मानकर पैरामीटर टी रेड कलर रे आपण मानकर अपडेट योर डॉक्यूमेंट जदि लेखा आसुची एवं जदि री अपलोड देखाउची, तेबे आपण माने कृषक ओडिशा पोर्टाल टी अपडेट कर दियंतु एवं पुणी थरे आपण माने सीएम किसान योजना रे नुआ करी आवेदन करंतु। तेबे एटा थिला आपण मानको पई एई सीएम किसान योजना रो बड़ अपडेट, जो मानकर कि पैरामीटर वर्तमान नु रहिछि तेबे समानकर सब किछि ठीक ठाक रहिछि। जदि आपण मानकर एठी रेड कलर रे किछि लेखा आसुची तेबे आपण मानकु कृषक ओडिशा पोर्टाल रे आपण मानकु रजिस्ट्रेशन करिया पई पड़िबो एवं तापरे आपण मानकु नुआ पुणी थरे आवेदन करिया पई पड़िबो। मोस्ट एटा इंपोर्टेंट आपण मानको पई। उपरोक्त आवश्यकता पूरण करिया परे हिताधिकारी माने आधार लिंक थिबा मोबाइल नंबर जरिया रे ई-केवाईसी सहित निकटस्थ जनसेवा केंद्र किंबा व्यक्तिगत स्तर रे सीएम किसान पोर्टाल रे पंजीकरण कराई निहंतु। देखंतु आपण मानको पई बड़ अपडेट वर्तमान जे आधार लिंक थिबा मोबाइल नंबर जरिया रे ई-केवाईसी सहित आपण माने निकटस्थ जनसेवा केंद्र किंबा व्यक्तिगत स्तर रे सीएम किसान पोर्टाल रे आपण माने पंजीकरण एसब आपण माने करे नियंतु। तेबे एई सीएम किसान योजना रो पूर्व किस्तीटी अगस्त 28 नुआखाई रे आसीथिला। तेबे ही सीएम किसान योजनार परवर्ती किस्ती टंका जदि आपण माने अपेक्षा करचंती तेबे ताहार डेट मध्य जानि नियंतु। 19 एप्रिल 2026 रे आसिया पई जाउची सीएम किसान योजनार नेक्स्ट किस्ती टंका। तेबे वर्षकु दुईटी किस्ती रे टंका प्रदान करथांती राज्य सरकार, गुटिया हला नुआखाई एवं अन्यटी हला अक्षय तृतीया। तेबे अगस्त 28 रे नुआखाई पड़िथिला, तेबे पुणी थरे 2026 एप्रिल 19 तारिख रे अक्षय तृतीया पड़िया पई जाउची। तेबे यार नेक्स्ट किस्तीटी आपण मानकर एप्रिल 19 रे मिलिबो। तेबे सीएम किसान योजना जदि आपण मानकर कोनोसी असुविधा किंबा प्रॉब्लम थाए, आपण माने जदि किछि बुझी पारु नथांती, तेबे आपण माने देखंतु अधिक सूचना पई ब्लॉक कृषि अधिकारी कार्यालय किंबा कृषि समृद्धि हेल्पलाइन नंबर 155333 रे आपण माने जोगाजोग करंतु, जहा किछि कृषि एवं कृषक विभाग तरफ एही हेल्पलाइन नंबर टी जारी करा जायछि।
ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଲେ ସରକାର। ଯେମିତି ବି ହେଉ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ମିଳିବ କ୍ଷତିପୂରଣ। କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ଶୁକ୍ରବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଫସଲ କ୍ଷେତ୍ର 2ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗକୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଚାଷୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦାବି କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଯେମିତି ବି ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଉ ସରକାର ଦେବେ କ୍ଷତିପୂରଣ। ଏନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରି କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଫସଲ କ୍ଷେତ୍ର 2ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଚାଷୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଦାବି କରିଆସୁଥିଲେ। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ମରୁଡ଼ି, କୁଆପଥର, ଝଡ଼, କୀଟପତଙ୍ଗ ଏବଂ ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା କ୍ଷତିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2ଟି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକାର କ୍ଷତିକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମତଃ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ଫସଲ କ୍ଷତି, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା କିମ୍ବା କ୍ଷେତରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଜଳବନ୍ଦୀ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା କ୍ଷତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାରା ଦେଶରେ ଚାଷୀମାନେ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ଏହି 2ଟି ବର୍ଗକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଲଗାତାର ଦାବି କରିଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଚାଷୀଙ୍କର ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଉଭୟ ପ୍ରକାରର କ୍ଷତିକୁ PMFBY ପରିସରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ଦେବ, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୁଏ କିମ୍ବା ଯେଉଁଠାରେ ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ପାଣି ଜମି ରହିବ। ଏହା ଏକ ପୁନରାବୃତ୍ତି ସମସ୍ୟା। ତେବେ ଚାଷୀଙ୍କର କୌଣସି ଫସଲ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ ତେବେ ସେମାନେ ଏକ ବୀମା ରାଶି ପାଇବେ। ଯେପରିକି ଜଳବନ୍ଦୀ ଯୋଗୁଁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହାକୁ ଚାଷୀଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରାକୃତିକ କିମ୍ବା ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହି ନ ଯିବା ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସମୟ ସୀମାରେ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯୋଜନା ଚାଷୀଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଗଠନ କରେ ଏବଂ ସରକାର ଏହାକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଶେଷରେ ଏହା କହିଥିଲେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଫସଲ ସୁରକ୍ଷିତ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେହି ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ନିଶ୍ଚିତ କରେ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସିର ଖବର। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ କେବଳ ଦୈବ ଦୁର୍ବିପାକ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କିଛି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଲେ କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଜଳବନ୍ଦୀ କାରଣରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣମାନଙ୍କର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ଆପଣମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।